এই দেখো এখানে নতুন পাখি, কত বড় ঠোঁট দেখো। এটা বাইরের থেকে আসছে এগুলা পাখি। আমাদের এখানে নতুন নতুন পাখি আসতেছে। এই যে দেখো, দুইটা ঠোঁট নাকি রে, আমাকে দেখতেছে রে। কি যা রে, দেখ কেমনে দেখতেছে আমাকে। দেখ এটা কোন যে পাখি রে, ওই যে একটা নে। ওই দেখো কত সুন্দর সুন্দর পাখি। কই গেল, কোনে গেল? ও রে गया और गेले खाओ, कहाँ गेले? कितना पाखी आया है यहाँ पर, नया नया पाखी है ये जे को गेले। उड़ कोई गेलो, ओ देखिए कितना बड़ा पाखी है, घास को खर 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 करता है, पेड़ को हिला रहा है। लो लो लो, वो देखिए ऊपर में, वो देखिए।